Ini Central Executive Committee ni Senior Vice President. Ang tini lukurongno kok thesa sanani chongo. Je tabuk bortomano party IPF tini je political je situation chale tongmani. Obonoti no kok thesa sanani ne ang tini manchogo. Toma himale je sini IPF ti party ni গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতি 3 বছর অন্তর যে স্টেট কনফারেন্স চলে দङ যে 5th স্টেট কনফারেন্স অবলাই थांनाय 2nd এবং 3rd এপ্রিল 2022 দশরথ দেব মেমোরিয়াল হল সুপারি বাগানো যে সংসাজাকমানি ও সংসাজাকমানি বিসিংতে চিনি 34টা ডিভিশননি পার্টি IPF ni je MCC members rok bro 3 tarik ni Aprilo tini kaisa panel je election commission chongjakmani bisingte oro buta buti ongkha o panel chongjakha je chini central advisor committee ni je senior je members tongnai khorok tham borong khano chini borom gonang Sir Omorendra Dev Burma এবং স্যার ললিত দেব বর্মা এবং স্যার চিনি অনন্ত ভক্ত জমাতিয়া ব্রগ্ন ইলেকশন কমিশন চংখা চিনি কচাম যে পার্টি IPF তিনি প্রেসিডেন্ট NC দেব বর্মা বনি চংজাক বাইন অজরাও তিনি হাউস বুটাবুতি অনানাংখা এই বুটাবুতি অংমানে বিসিঙ্গ চিনি 34টা ডিভিশননি যে MCC মেম্বার্স রক টোটাল 222 জন borok brau jani candidate na hamjak mono brau bur lekha o bur lemani bisingtei no tabuk je bortomane chini party IPF tini je president chini borong nangsa mebar kumar jomatia bo 139 ta bur mane bonono khuplai hine saklai jagai bo samai botang rokha ingoro sathai klaio je NC Dev Burma bo khut o 3 tarik ni je election panel bo butongo kintu bo nijer o election contest khaijak contest khai bono house ni borok rok support khlaine kom kintu o dino bo kono kok saya je obo je tini rajya সম্মিলন ni bisingte bani ni election commission chongjagai panel ni bisingte je vote ongmani abo illegal abo khapia khoine kono dine sayabo odino siring tongo ngeta bu nouja kha je 39 din ni poreo bo haino hai bo saksak je president IPF ti party ni president hine bo declaration khlaye tabuk je president hine achok tongmani abo ang senior vice president hisabe actually abo totally illegal এবং abo khapia hine khachongo karon যে জায়গাওয়ানি আগের অবচং GS যে সময় চং 4 যে স্টেট কনফারেন্স রবচং GS চংপুর বুটা বুটির মাধ্যমে ন চং তিনি আপরো GS রচং নির্বাচিত খাই তো গাইকে তাবো 5 যেটা তিনি স্টেট কনফারেন্স যে নিনি এস পার সিস্টেম অনুযায়ী যে MCC র বুটা বুটির মানে ন তোমানি বাগে ব NC Dev Burma গছে নাইয়া অবশ্যই তাবো বিরাট খেচিনি খাও চিন্তানি বিষয় আংখাবন্ন সানামু চঙ্গো যে NC Dev Burma bo lifetime achievement bini power no bo use khai thanani muchung jakhana এবং bo তিনি যদি সই 12.5 লক্ষ ত্রিপুরা 19 দফা চিনি বুকুং বারান বাগৈ যে থিনাংনি যে এক্সিস্টেন্ট no ওয়ানসই টংখা হিংকে তিনি সাক জরা bo NC Dev Burma kok thaisapano ত্রিপুরা ল্যান্ডনি হইতে সামান্য আংতিনি পেন্ট নগিয়া ব একজন সেকেন্ড সিনিয়র ক্যাবিনেট মিনিস্টার ব যদি ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাকে আসেক ন বিনি খাবাই খুবাই হামজাগৈ তংখাইকে তিনি হলি যে অ্যাসেম্বলি যে বিধানসভা পবিত্র বিধানসভাও ব কক সানা তংমানি কিন্তু তিনি সাক জরা जों ত্রিপুরা সারক কাইসাসে নদেনখা যে NC Dev Burma তিনিও ব ত্রিপুরা ল্যান্ড তৈ অ্যাসেম্বলি সেশন kaisa kok ti saka kuno dine jeng nogya abon bagai ang khachongo NC Dev Burma kuno din bo Tripura Land manthong
obonaya any experience as a senior party IPFT ni vice president hisabe lai thanai je 2018 election je IPFT BJP je election nani jorao phano angbo tini 12 jon je committee o angbo kaisa apuro committee o tongo angbo thangkha Guwahati Delhi o thangkha IPFT BJP alliance ni bisingo waini wai thamkok ma salaikha je jorao chung Parliament House o Narendra Modi bai buchung malaikha ebong Rajnath Singh bai waini chung malaikha ebong nedani je chairman Dr. Hemanta Biswa Sharma tabungni je Assamni chief minister erpore Biswajit Dhaimari Dr. Jitendra Singh ji borok bai buchung ne kok salaimani jora phano IPFT ni je NC Deborma Tipralen ni issue toyoi kaisa pejonto khuperia ebong kuno agreement sign claim buchung nogya chung bono bare bar no saka sar maximum chung 14 ta jora seat maya jodi ang khaike chung alliance khayawoi elon no chung contest khlaina ni chung samani kintu bo committee ni brok ni kongno bo kuno dino bo khunju kanja bo saising no ekano action ni power bo use khlai tongo abono chung saimano je 2018 election ni sikango je Guwahati ni 5-star hotel Taj Hotel o যখন IPFT BJP seat sharing bisingo election na thangpurobu 9ta seat bai jetini NC Deborma gosei phemani o jorao ang nijer 14ta jora jodi BJP ro riyanke jungtabo election yahini saka ani loge loge support khaika je ageni youth IPFT ni kacham president je chini Dhananjay Tripura ebong tabukni chini party IPFT ni general secretary Dhananjay Tripura bobu 14ta jora jono siri jayangke election yano tongna hini samani কিন্তু পুরো NC Deborma ta mosa tinio jodi oro election jodi final khaiyang kanke ang phachi chai thuinai ebong bithi chai thuinai hine 9ta seat bai horni prai 3.5 ta o আলোচনা bisingte apuro Biplab Deb ani BJP ni Pradesh Sabhapati bai NC Deborma sainongo কিন্তু tini sak jora जों नगिया जे NC Deborma Tipralen itoyoi je kok samani जों salsa Tipralena hamjagoi sara Tiprani siklarao जों tini 11 din lahar ebong railway block hemani pore o jorwa जों sakniri no khibe lengta pojonto ongkha bokro siljakha koto जों Delhi movement khleka কিন্তু tini sak jora NC Deborma kuno din Tipraleni kongno sayangma bagai aneke onek bukhao confusion haine bagai গঠনতন্ত্র no actually bo maneya bo lifetime bini power no bo use khlai thana nayo tabok naidi mono 2-3 jona borok romoiti sayangya achok bacha sengmaya topano bo president bo sak chongoi angno president jemon Saddam Hussein ক্ষমতা কায়েম খাই tongmane hai Hitler ebong nini North Korea ni je president Kim Jong Rao যেভাবে ক্ষমতা no ব্যবহার খাই tongmane hai tabo NC Deborma সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমতা no ব্যবহার খাই tongo abo সম্পূর্ণ বেআইনি এবং ইলিগেল হিনে जों आं खाचंगो গরো সানা কলাইও যে সময় 2018 যখন সিট শেয়ারিং অঙ্গ 9টা সিট বাই IPFT গসে ফেমানি উলও जों তিনি ভগৎ সিং ইয়ট হস্টেলো যখন চিনি ক্যান্ডিডেট ni bumung declare khai porbo anga porbo experience nokha je 44 raimabili assembly constitution ni bagai apuro aini bumung জীবন জয়রে ni bumung kintu o jagao house o jotono support khlaikha allied organization yod IPFT IWFT ebong nini TNE rao joto ang জীবন diang no 44 raimabili ni candidate hinei samani jora phano কিন্তু NC Deborma khut obono abo declaration khlaiawoi disputed khenaru gui tongo apu jora hoitena any experience je house ni kok allied organization kimba senior jara tongnai rok ni kok no bo kuno din pataria bo saising no ekane 100 khomota bono all in all hini chongoi bo haike samung tangoi tongo apu jora hoiteno ani totally experience ঠিক o mutabek tabok eje lai thangnai second ebong third
je April ni 5 je chini state conference claimani ulafano bo sak president hinei bo saklaiye tabo president hinei bo sai tongmani abono mes khlainai gangke sotto proman haini bagino ang jotto chini IPF tini supporters ebong chini Tripura ni je bukung bara joto Tripura sano sana muchungo jeng kuboini bukhak sing sapon ma khlainai samu ma khlainai tabuk je chini Mebar Kumar Jamatia sarno je minister sokok mani abo সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনি tamni bagai inke tini Mebar Kumar Jamatia oroi poroi tomano chapjagai thumjagai thangsani marigot langai Tripura land ni boyes notai bukrak hainani bonayo ebong tini chini thinangni existence ni bagai je nini assembly session bo waitam Tripura land ni kognoti samani obono bini oporadang khna hini ang kha chongo haini bagai ta khoro bukhoro chini wanso mung serai chung ongna nangnai karon je kuboi ni loge chini public ro tongo chung poito ma chanai salsa kuboi no chini existence ni lama chung phonogoi mannai ingero tai bu sanani nayo je tabo je ageba chung minister jeta travel fa department ebong TRP PTG je bruriang srong ni bagai jeta department tongmani abo tabuk IPF tin yago krekha abo BJP ni yago thangkha ngoro no chung serai samano je BJP party rok bro সম্পূর্ণ ভাবে Tripura no saput cheklaya ek somoyo nini secretary do Biplop Dev যখন NC Devamano yagrawa achorugoi chung সম্পূর্ণ ভাবে chung tini Tripura no saput cheklaya ini sai tongprobu bo siring khe achogoi tongmani orono chini sotto proman je NC Deborma Tripura saro fem logoi Tripura land ni voice ebong slogan ti sarioi chini je sikla rokno thekutong sikla rokno tini sothik lama phunok yawoi bo samung khlaiye bo power of phaikaine jeng khama chango ta khoro bukhoro haini bagai angkhabo no koboknai as a senior president vice president hisabe je chini naharmung Tripura land ni bagai jeng choba khlaima thanai generation 2 generation 5 aboni bagai no chini je regional political party anjali bodol chung ma khaimani ta khoro bukhoro chung tamni bagai chung national party khlaima yangba ekmatro national party khlaiye o jaga o chini mani kok ebong chini jeta existence ni kok chung masia ni bagai no chung nije sak ni পরিশ্রম এবং রাং পয়সা খিবিলায়ে তিনি जों 12-13 বছর IPF ti chung Tripura land ni di mano to chung samuma tango ta khoro bukhoro haini bagai tabuk je present je political je scenario je tabuk situation chole tongmani abo সম্পূর্ণ ভাবে jotto chini division committee je active division committee tongne workers je chini MCC ebong nini primary level ni je leaders ebong tini regional committee leaders raw chung wan chokna nangnai sabo kuboi sabo tatal haini bagai angkhai sawo chung non stop babe chung samungsa laima thanai je Tripura rajyo jeta chung tinio chini Tripura land no success khlainani bagai je ek somoyo 2018 o home department ni through hoite jeta tini ekta high power modality committee khajakmani tini 4.5 বছর kana nai tongo tini sak jora aboni kuno implement nangmani porjonto koroi ebong পাশাপাশি जों खोनाखा जे NC Deborma खुद तिनियो जे रोमान स्क्रिप्ट इ शेड्यूल नि जेता जिनि रोमान स्क्रिप्ट अबनो बो सपोर्ट खाया एवं पाশাপাশি जों ताइबो खोनाखा जे ताबो एडिशनल आपग्रेड खायो जे टेरिटोरियल काउन्सिल खायना नाय तोमानि ओ जागाव Tripura land टेरिटोरियल काउन्सिल थेफाना नाय थानैबो बकेबेंगे साबो अब Tripura land ताथेफादि अब सेन्टिमेन्टनि asai bisoi tabuk jodi angkhanke Tripura territorial council nai aboro khub wana ma singsa kok karon bon aya bon bukha bai je Tripura land ongthong abo Tripura land ni bumung bai chini kosong je sikla tonero je chini Tripura sani lukurok no bo phem logoi lifetime achievement power bo use khaithanani bo se bini 100% wanso mungne angkha chongota korobo korong haine bagai जों jara Tripura na hamjaknai jara जों tini
yot tongnai joto IWFT joto elite organization chung sotik lamano chung matlangnai chini minister abo chini kotoria MLA kotoria minister abo 5 বছর bagai abo thangnai phainai kintu chini sobse kotorong khano je chini kaisano naharmung যে আর্টিকেল 2 and 3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডিমান্ড সানি ফেমানি অবনো যে কোনো প্রকারে ডেমোক্রেসি ওয়েও जों অবনো সাকসেস খাইনানি অবশ্য কতর নি जों মাওয়ান সুনাই তা করব করো হাইনে বাগै দিনি আং ও অডিও মেসেজ नि बिसिंते যত লুকুরংনো আং কবংনা মুজঙ্গো কইনা মুজঙ্গো সানানি মুজঙ্গো ফাইদি जों ত্রিপুরাল্যান্ড नि বাগै তাবুক যেটা जों কটাল যে চংজাক চিনি ডাইনামিক যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট मेबर कुमार जमाइता बिनि yakti kheno thinangni jeta chini sukthani existent lamano जों samung tangmani bisingte success khalainai taibo जों chini movements rok जों khalainai abone जों jotono ago phaidi hang kobogo tamo himanle chini kaisano lama o Tirupuraland sara tai chini bukung bararo जों safeguard ongliya haini bagino जों Tirupuraland demand juma khlayo tabung nokha jara je nini rang puchana hamjaknai political power na hamjanai brautini haino hai je BJP party bo gothon tantro mutabek bo Tirupuraland saput chekhlaya ne chuno bengai tongnai chuno khuktoi musu tone seleng tongnai bo baisa haino hai tinio alliance thanani kok samani abo chini kopal haimani kok abo chung tini birman angnai abo 100% chung wansoi na khaikano serai serayongo haino bagai jotto lukurok phari chung thangsani bisingte phainani salo taibo chini Tirupuraland ni movement no taibo chung rise khlainan bagai jotono agok phaidi hinai ang tini as a senior party IPFT ni central executive committee ni tini vice president ang Jibon Joriang ang jotono kobogo chung sabo kuboi sabo tatal samung tangmani bisingtino जों serai serai ma khlainai tabuk je IPFT party ni je president ni post no toyoi je budok sothinglai tongmani abo actually wansogoi nai khainke সম্পূর্ণ ভাবে NC Deborma bo illegal samung khlai tong hene ang khachongo karon bo tabuk bini boyos obarongkha hai pore phose tai borokno tangnani sujugriya bono thuyasak lifetime achievement president samung tangai thangnai bo power use khlai thanai bo haike wansok mani abo chin bagai khubui kopal birman ine ang khachongo karon o Tirupuraland success khlaina thangkainke je dynamic je educated je juan borok all Tripura sabrumtu ni ধর্মনগর পর্যন্ত থাঙ্গै जों chini borok no ma sanai ma bujoknai taibo जों Tirupuraland ni bagai kotor jobabom tege khlaiman ebong Delhi rao thangai central government ono bhaike जों chini Tirupuraland manan bagai जों ras khlainai abo wansona nai khainke dynamic leader no chini khubui dorkar karon bo tini obare songkha ajona bachanan bagai se kaisa kaini borok rom yake achok bacha maya jodi ong tongkha hinke phainai 2023 ni je assembly election tomung o jagao chu MLA যদি গঠনতন্ত্র কিংবা পলিটিক্যাল ওয়ে যদি जों ফাইট খাইনা थांगायके खरक बुसुकनो bo তিনি ফাইট খাইয়ে জিতেরে তো মাননাই আবো জরা নকক সানাই তা করব করো হাইনি বাগৈ जों যত वानसना नांनाय IPFT पार्टी no 2009 ni hoite जों ख्लाइ फैयो आं नखा कत बरक NC Deborma no চাজায়াংয়ে NC Deborma बाय फेलायै তিনি ডিভাইড বদল বদল খাই থাকমানি আবানি এক্সপিরিয়েন্স একজন তিনি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এক সময় जों একলগে তংমানি যেমন সার বুদ্ধ অগুর দেববর্মা বিনয় দেববর্মা ব্রবতিনি NC Deborma বাই খাপেলা ইয়াঙ্গুই বসাইসিংনা একা একশননি পাওয়ার ইউজ খাই তমান বাগৈ ব্রব কাগৈ মাথাংখা যেমন যিনি বরংনাং রাজেশ্বর দেববর্মা নক্ষত্র জমাতিয়া রানা কিশোর রিয়াং এরপরে রমণী রিয়াং অমতে গিলামা লিডার্স রক তিনি IPFT ni NC Deborma president bo tongmani jagao tongmayangoi brokagoi mathangkha jemon ang nokha jemon TSP jini borongna Chittoranjan Deborma ni bodol brobu salsa IPFT party tongmani bobu kagoi mathangkha jemon Patal Konna
IWF tini tongmani bo bukagai mathangka David Mura Singh Boyar Jomaita omdek onekjon leader NC Debormani presidency o tongoi phano tini khape yangmani bo house ni kongno khana yangmani bodol ni kongno mani yangmani karono tini kagai alada alada bodol brok khlai ma thangmani ang sotto babe ang nogoi tongo ek somoyo NC Deborma laithane 2018 sekango ek logeno general el chijoto jaga alone 56 assembly contest khlaina hinei kau karak karak samani 100 শেষ মেসকে মাত্র 9টা সিট বাই bo LNC gose khibio जों साका पुरो कलकत्ता एयारपोर्ट बो जों साका कम से कम 13टा 14टा सीट माय आं खानके जों LNC खलाया हिंसा माने किन्तु बो दल नि कक जे कमिटि नि कक न किसु फनो बो खुनजुगो कानया अबनो सत्य प्रमाण अजरा चुंगताय बु साका যদি IPFT सिंगल যদি 9টা सीट बाय LNC खानके লগেवा INPT অসময় বিজয়রাংখ সংনি দল INPT তংখ INPT নবু 4টা सीट রুই টোটাল 13টা सीट নয় ফনো जों IPFT যিনি BJP INPT 3টা বদল जों LNC খালাইনা হিমানি কিন্তু NC Deborma আপুর বমানেয়া বসাও INPT ন নাও যদি LNC খালাইনা থাংখানকে আং কোনো দিন LNC সংয়া আমতে হিংসাওই শেষ মেসো 10টা হিংসালাই মানে 9টা বাইন বো ফাইনাল গছেবই তিনি LNC সঙ্গে ফেকা অজরাও কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাদা কাগজ গুয়াহাটিনি যে তাজ হোটেল 5 স্টার হোটেল সৈমানি চুংনগো অজরা কিন্তু ত্রিপুরালেন নিবাগৈ কক খুকসাপনো সৈজাক করে তিনি আং চ্যালেঞ্জ খাইয়াবনো সানামু চুঙ্গো যদি ত্রিপুরালেন নিবাগৈ 2018 ইলেকশনের সিকাঙ্গ যদি BJP বাই স্টেট BJP এবং সেন্ট্রাল BJP বাই তমুক তিনি অ ত্রিপুরালেননি ইস্যুনতয় যদি কোনো মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কোনো তিনি কাইসা এগ্রিমেন্ট যদি খাইজা তংখাইকে বো NC Deborma বনি সাহস তংখাইকে 12.5 লক্ষ ত্রিপুরাসানি বিস্কাঙ্গ অ পেপাস ন ফনক নাংথো আং তিনি সেরাই সেরাইকে মাসাও অ দিন কিন্তু ত্রিপুরালেন নি কগ্নতই কাইচ্ছা ফন কক্তি ছায়া আপুরো চুংলগেও তঙ্গো যেমন অনন্ত দেববর্মা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ববু তঙ্গো ইয়র নি দুইজনা আতিশা নি দুইজনা IWF নি দুইজনা এবং চুং AGS তিনি জেনারেল সেক্রেটারি তঙ্গো চুং 3 বার ওয়াক আউট খাইকা অর দিনি গুয়াহাটি নি 5 স্টার নি তাজ হোটেল নি হইতে অবশ্যক চুং 9টা সিট বাই जों LNC खालायावै 14টা जरा फनो जों माय आंखे LNC खालाया तंलायना हिंमानि किन्तु NC Deborma पुरुता मसा जतनि बिस्कांगो तिनियो जदि LNC अंयां खांके आं बिथि चासे थैनाय हिनै 3टा 3.5टा जरा ओके IPFT नि प्रेसिडेंट NC Deborma खुद एवं बिप्लब देव BJP ना पुरु स्टेट प्रेसिडेंट बबाय सादा कागज पुरु कायसा साइन खालायखा अबो सादा कागज हैनाय खानो पुरु नेडानि चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा ताबुनि जे आसामनि चिफ मिनिस्टार बनो सादा कागज सैखा गेताय कैसा सीट 10टानि बागै सालायनाय बरके पुरु BJP नि जे प्रेसिडेंट अमित शाह नो सुंगुसे ताय कैसा सीट जोंहा पुरु कन्फार्म खायनाय हिनै साजाक मारो जोंनगो शेष मेसो 9टा सीट बायनो तिनि कन्फार्म खायफेका अ जराव ত্রিপুরালেননি ইস্যু নতয়ে কাইসা মানে লিখিত খালাইনানি নেই যখন ইয়ট IPFT নি কচাম যে প্রেসিডেন্ট যিনি তাবুকনি যে মেবার সারনি যে IPFT পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বা কক্তৈ সামানো আপুরে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে ধনঞ্জয় ন মানে থামসি টংখা বুনানি পর্যন্ত নাইখা হাই খাইয়েছে তুমপারা গায়া কनै তিনি जों मोखां कसमके किफिलायमा फैयो अ जराव किन्तु जे समय हेमंत বিশ্ব শর্মা तुमप्रा तिंफगो NC Deborma एकजन IPFT पार्टीनि प्रेसिडेंट नंगै फनो क खुक्सा फनबो पेरिया कारण जिनि ताबुनि GS जननि त्रिपुरा शाखा जोंमो कम सीट बाय जों LNC खालाया एवं जेता कक सामानि अबो बायरिता नारुकनाय हिं सामानि नसे बजले जागै তিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরানো বুনা হিনি পেজন্ত বুচা খাবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমসুক জরাখै जोंनो আফুরলা চিমুং রিজাংমানি পরে ফসে NC Deborma কক থাইসা ফনো সায়া তাকুরো বুকুরো অবন বগনো খুবই চিনি ওয়ান সৌনানি জরা ফাই দंगो आं सावो खाता थैबायदि
Tipraland diman chung salsa abo imang no muk thangma khlainai abo sara tai chini kuno existeni lama krikha haini bagino tabuk jeta chini 2-3 তারিখ এপ্রিল 2022 je chung গঠন তন্ত্র মোতাবেক রাজ্য সম্মিলন খাইমানি বিসিংতেই MCC ni bisingtei board imani bisingtei je chung katal president jeta chung chongmangkha chini borong nangsar mebar kumar jomaitjano bonotai bo chung joto support khlaima thanai bono chubai ma thanai tai bo Tipralani chini movement no krakhe chung samung tangai thanan bagai jotto chini IPFT ni yod IPFT Atisha Tipra Fankra Bodol IWFT TNA joto allied organization tongnai jeta chini senior jeta party IPFT ni tongnai chini CAC ni leaders rok chini SGS rok ebong tini central advisor committee ni tini borom nang joto adong rok no joto thangsa khlaiye samung tangai success khlainani hinai ang tini audio message ni bisingte joto khnai tonai chini Tripura ni bukung bara 19 দফা 13.5 লক্ষ Tripura sarokno ang obono kobokna muchungo joto phaidi chung yapri thangsa selainai chini movement chung krakhe khlaiye chini generation exist ni bagai o Tipralani samuno chung success khlaitla hinai joto no hai no hai tinen khapangna hamjamung tai Tipralani jobani chibai yapare o kisisa audio message ni bisinte kok samani o nomo thangkha IPFT longley Tipraland longley mebar kumar jomaita sar longley joto no hambai khulumbai kha joto no phongkaham ang Jibon Juriang IPFT party ni Central Executive Committee ni Senior Vice President ang tini lukurongno kok thaisa thaisu sanani chongo jetabok bortomano party IPFT ni je political je situation chole tongmani obonoti no kok thaisa thaisu sanani hine ang tini manjogo toma himale je chini IPFT party ni গঠন তন্ত্র মোতাবেক প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর যে স্টেট কনফারেন্স abo চলে tongo je 5th state conference abo lai thangnai 2nd এবং 3rd April 2022 Dasarath Dev Memorial Hall Supari Bagano je songsajakmani o songsajakmani bisingtei chini 34 ta division ni party IPFT ni je MCC members rok bro 3 tarik ni April o tini kaisa panel je election commission chongjakmani bisingtei oro buta buti ongkha o panel chongjakha je chini central advisor committee ni je senior je members tongnai khorok tham borong khano chini borom gonang sar Omorendra Dev Burma ebong sar Lolit Dev Burma ebong sar chini Ononto Bokto Jomatia brokno election commission chongkha chini kacham je party IPFT ni president NC Dev Burma boni chongjak baino ojorao tini house buta buti ona nangkha ei buta buti ongmani bisingo chini 34 ta division ni je MCC members rok total 222 jon borok brok jani jani candidate na hamjakmano brok bur lekha o bur lemani bisingtei no tabuk je bortomane chini party IPFT ni je president chini borong nangsar mebar kumar jomatia bo 139 ta bur manei bonono khuplai hinei saklai jagai bo samai botang rokha ingoro sathai klaio je NC Dev Burma bo khut o 3 tarik ni je election panel o bo butongo কিন্তু bo nijer o election o contest khaijak contest khai bono house ni borok rok support khlainai kom কিন্তু o dino bo kono kok saya je obo jetini rajya সম্মিলন ni bisingtei bani ni election commission chongjagai panel ni bisingtei je vote ongmani abo illegal abo khapia khoine kono dine saya abo odino siring siring tongo ngeta bo nojaka je 39 দিননি পরেও বহাই নহাই বসাকসাক যে প্রেসিডেন্ট
IPF ti party ni president hinai bo declaration khlaiye tabuk je president hina achuk tongmani abo ang senior vice president hisabe actually abo totally illegal এবং abo খাপিয়া হিনা খাচঙ্গো কারণ যে জায়গাওয়ানি ni আগেরও বুচুং জিএস যে সময়ও जों ফোর যে স্টেট কনফারেন্স रो बुचुं জিএস जोंफोरो बुटा बुटिनि माध्यमे no जों दिनै आफोरो जिएस रो जों निर्वाचित खाइ दं गायके ताबो फिफ्थ जेता दिनै स्टेट कनफारेंस जे निनि एज पार सिस्टेम अनुजायि जे एमसीसी रो बुटा बुटि रिमानि न तुमानि बागै बो एनसी देबरमा गसे नाया अबसे ताबो बिराट खेचिनि खाओ चिन्तानि बिषय आंखाबन सानामु चंगो जे एनसी देबरमा बो लाइफ टाइम अचिभमेंट बिनि पावर न बो यूज खाइ थानानि मुचुं जाखाना एबं बो तिनि जदि सय सय 12.5 लक्ष तिप्रासावनि दफा चिनि बुकुं बारान बागै जे थिनांनि जे एक्जिस्टेंस न वानसय दंखा हेंके तिनि साक जरा बो एनसी देबरमा कक थाइसाफानो त्रिपुरालेण्डनि हयतो सामान्य आं तिनि पेन्ट नगया बो एकजन सेकेंड सिनियर कैबिनेट मिनिस्टार बो जदि त्रिपुरालेण्डनि बागै आसिकनो बिनि खाबाय खुबाय हामजागै दंखा हेंके तिनि हलि जे एसेम्बली जे विधानसभा पवित्र विधानसभाव बो कक साना दंमानि किन्तु तिनि साक जरा जों त्रिपुरा साराव कायसासो नदे नखा जे एनसी देबरमा तिनियाव बो त्रिपुरालेण्ड तयै एसेम्बली सेसन कायसा कक तिसाखा कुनो दिने जों नगया आबन बागै आं खाजंगो एनसी देबरमा कुनो दिन बो त्रिपुरालेण्ड मानथं अबनाया आंनि एक्सपिरियेन्स एज ए सिनियर पार्टी IPF तिनि भाइस प्रेसिडेंट हिसाबै दाय थानाय जे 2018 इलेक्शन जे IPF टी बीजेपी जे इलेक्शनानि जराव फानो आंबो तिनि 12 जन जे कमिटिओ आंबो कायसा आपुरो कमिटिओ दंगो आंबो थांखा गुवाहाटी दिल्लीआव थांगा IPF टी बीजेपी एलायन्स नि बिसिङो वाइनि वेथाम कक मासालायखा जे जराव जों पार्लियामेंट हाउस नरेंद्र मोदी बाय बुचुं मालायखा एवं राजनाथ सिंह बाय वाइनि जों मालायखा एवं नेडानि जे चेयरमैन डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा दाबुंनि जे आसामनि चीफ मिनिस्टार एरपरे बिश्वजित धाइमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बरो बाय बुचुं अनेक कक सालायमानि जराफानो IPF टीनि जे एनसी देबरमा त्रिपुरालेण्डनि इस्यु तयै कायसा पर्यन्त खुपेरिया एवं कुनो एग्रीमेंट साइन खालामनाय बुचुं नगया जों बनो बारे बार न साका सार मैक्सिमाम जों 14टा जरा सीट माया जदि अंखायके जों एलायन्स खायावै एलन न जों कन्टेस्ट खालायना नि जों सामानि किन्तु बो कमिटी नि ब्रक नि कगनो बो कुनो दिनो बो खुनजु कानजा बो साइसिंनो एकानो एक्शन नि पावर बो यूज खालाय दङ अबनो जों सायमानो जे 2018 इलेक्शन नि सिगाङो जे गुवाहाटीनि 5-स्टार होटेल ताज होटेलो जखन IPF टी बीजेपी सीट शेयरिंग बिथिङाव इलेक्शना थांफोरबो 9टा सीट बाय जे दिनै एनसी देबरमा गसे फेमानि अ जराव आं निजेर 14टा जरा जदि बीजेपी रो रियाखे जों ताबो इलेक्शन याहिनि साखा आनि लगे लगे सपोर्ट खायका जे आगेनि यूथ IPF टीनि गोजाम प्रेसिडेंट जे चिनि धनंजय त्रिपुरा एवं ताबुकनि चिनि पार्टी IPF टीनि जनरल सेक्रेटारि धनंजय त्रिपुरा बबु 14टा जरा जों सीट जायाखे इलेक्शन यानो दंना हिनि सामानि किन्तु पुरो एनसी देबरमा तामसा दिनियो जदि अरो इलेक्शन जदि फाइनल खायांखाके आं फासि जाय थैनाय एवं बिथि जाय थैनाय हिने 9टा सीट बाय हरनिफ्राय 3:30 आलोचना बिसिंते पुरो बिप्लब देव बीजेपी नि प्रदेश सभापति बाय एनसी देबरमा सायनंगौ किन्तु तिनि साक जरा जों नगया जे एनसी देबरमा त्रिपुरालेण्डनि तयै जे कक सामानि जों सालसा त्रिपुरालेण्ड हामजागै सारा त्रिपुरानि सिखलाराव जों दिनै 11 दिन लाहार एवं रेलवे ब्लक हेमानि परे अ जरवा जों सागनेरिनो खिबे लेंता पर्यन्त अंखा बख्रो सिलजाखा कत जों दिल्ली मुभमेंट खायगा किन्तु तिनि साक जरा एनसी देबरमा कुनो दिन त्रिपुरानि कंगो सायामा बगै आने के अनेक बखाव कन्फ्यूजन हायने बगै
গঠনতন্ত্র no actually bo mane ya bo lifetime bini power no bo use khlai thana na yo tabuk naidi mono 2-3 jona borok romoiti sayangya achok bacha sengmaya tofano bo president bo sak sak chongoi angno president যেমন সাবধান হুসেন ক্ষমতা কায়েম খাই তংমানে হাই হিটলার এবং নিনি নর্থ কোরিয়ানি যে প্রেসিডেন্ট কিম জং রাও যেভাবে ক্ষমতানো ব্যবহার খাই তংমানে হাই তাবো এনসি দে বর্মা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতানো ব্যবহার খাই দङ अब সম্পূর্ণ বেআইনি এবং ইলিগেল হিনে जों आं खाजंगो গেওরা সানা খালাইও যে সময় 2018 যখন সিট শেয়ারিং अंगो 9টা সিট বাই आईपीएफ টি গসে ফাইমানি উলও जों তিনি ভগৎ সিং ইয়ট হস্টেলো যখন চিনি ক্যান্ডিডেট नि बुमुं डिक्लार खायफोरबो आंगाफोरबो एक्सपीरियंस नौखा जे 44 रायमाबिलि एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन नि बागै आफोरो आइनि बुमुं जीवन जयरी नि बुमुं किन्तु ओ जागाव हाउस जतनो सापोर्ट खायखा एलाइड अर्गानाइजेशन यट आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी এবং নিনি টিএন ইয়ারাও যত আং জীবনদি আংনো 44 রায়মাবিলিনি ক্যান্ডিডেট হিনে সামানি জরাফানো কিন্তু এনসি দে বর্মা খুদ অবনো ব ডিক্লারেশন খাইয়াওই ডিসপুটেড খেনারুগুই দङ অফুক জরা হইতেনা এনি এক্সপিরিয়েন্স যে হাউস নি কক এলাইড অর্গানাইজেশন কিংবা সিনিয়র যারা দংনাই রাवनि kokno bo kuno din pattaria bo saisingno ekane 100 ক্ষমতা bono olinol hini chongoi বহাইকে সামুং তাঙ্গই দङ অফু জরা হইতেন আইনি টোটালি এক্সপিরিয়েন্স ঠিক ও মোতাবেক তাবক এজে লাই থানায় সেকেন্ড এবং থার্ড যে এপ্রিলনি 5 যে চাচিনি স্টেট কনফারেন্স ক্লাইমানি উলাফন বসাক সাক প্রেসিডেন্ট হিनै বসাকলাयै তাবো প্রেসিডেন্ট হিनै বসাই দংমানি অবন মেচ খ্লাইনাयखे সত্য প্রমাণ হাইনি বাগৈন আং যত চিনি আইপিএফ টিनि সাপোর্টাर्स এবং जिन त्रिपुरानि जे बुकुंबारा जत त्रिपुरा सानो साना मुजंगो जों गुबैनि बोखाक जों सापन माख्लायनाय सामु माख्लायनाय ताबुक जे चिनि एमेबार कुमार जमाइता सारनो जे मिनिस्टार सकक मानि आबो सम्पूर्णभावे बेआइनि तामनि बागै इनके तिनि मेबार कुमार जमाइता ओरै परै तमानो चापजागै थुमजागै थांसानि मारिगतलांगै त्रिपुरा लेन्डनि बयस नथाय बक्राक खायनानि बनायो एवं तिनि चिनि थिनांनि एक्जिस्टेन्टनि बागै जेनिनि एसेम्बली सेसन ब वाइथाम त्रिपुरालेन्डनि कगनति सामानि अबनो बिनि अपराध खोनाहैनै आं खाजंगो हायनि बागै दा खर' बुखर' चिनि वानस मुं सेराय सेराय जों अना नांनाय कारण जे कुबैनि लगे चिनि पाब्लिक रो दङ जों पैत मा जानाय सालसा कुबैनो चिनि एक्जिस्टेन्टनि लामा जों फनगय माननाय इंगारो ताइबो सानानै नायो जे ताबो जे आगेबो जों मिनिस्टार जेता ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट एवं टीआरपी पीटीजी जे ब्रु रियांगस्रावनि बागै जेता डिपार्टमेन्ट दं माने आबो ताबो आईपीएफ टिन यागो करेखा आबो बीजेपी नि यागो थांखा इंगारो जों सराय सराय सामानो जे बीजेपी पार्टी रक ब्र सम्पूर्णभावे त्रिपुरानो सापुत सेख्लाया एक समयनि सेक्रेटारि द বিপ্লব দেব যখন এনসি দেবা মানো ইয়াগরাওয়া চৌরুই जों सम्पूर्णभावे जों दिनै त्रिपुरानो सापुत सेख्लाया नै साइ दंफोरावबो ब सिरिं सिरिंखे आचगै दंमानि अरनो चिनि सत्य प्रमाण जे एनसि देब बर्मा त्रिपुरा सारो फेम लगै त्रिपुरा लेन्डनि भयस एवं स्लोगान टिसारियै चिनि जे सिख्लारावनो थैकुदुं सिख्लारावनो दिनै सঠিক लामा फुनगयावै ब सामुं ख्लायै ब पावाराव फायखाहैनै जों खामा जों ता खर' बुखर' हायनि बागै आंखाबो न कबकनाय एज ए सिनियर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हिसाबै जे चिनि नाहारमुं त्रिपुरालेन्डनि बागै जों चबा खालायमा थानाय जेनेरेशन 2 जेनेरेशन 5 अबोनो बागैनो चिनि जे रिजनल पलिटिकल पार्टी आंचलिक बदल जों मा खायमाने ता खर' बुखर' जों तामनि बागै जों नेशनल पार्टी खालायमाय आंबा एकमात्र नेशनल पार्टी खालायै अ जागाव चिनि मानि कक एवं चिनि जेता एक्जिस्टेन्टनि कक जों मासेयानि बागैनो जों निजे साक साकनि परिश्रम एवं रां फैसा खिबिलायै दिनै जों 12-13 बছर आईपीएफटी जों त्रिपुरालेन्डनि दिमानोतै जों सामु मातांगो ता खर' बुखर'
haini bagai tabuk je present je political je scenario je tabuk situation chole tongmani abo সম্পূর্ণ ভাবে যত চিনি ডিভিশন কমিটি যে অ্যাক্টিভ ডিভিশন কমিটিও তনে ওয়ার্কার্স যে চিনি এমসিসি এবং নিনি প্রাইমারি লেভেলনি যে লিডার্স এবং তিনি রিজনাল কমিটি লিডার্সরাव जों वानसकना नांनाय साबो गुबै साबो ताताल हायनि बागै आंखै सावो जों नन स्टप भाबे जों सामुंसा लायमा थानाय जे त्रिपुरा राज्योआव जेता जों तिनियो जोंनि त्रिपुरालेण्ड न साक्सेस खालायनायनि बागै जे एक समयो 2018 होम डिपार्टमेंट नि थ्रु हইতে जेता तिनि একটা हाई पावर मडलिटी कमिटी खाजाकमानि तिनि 4.5 বছর काना नाय दङ तिनि साक जरा aboni kuno implement nangmani porjonto koroi ebong পাশাপাশি जों खोनाखा जे एनसि देबरमा खुद तिनियो जे रोमान स्क्रिप्ट इ शेड्यूलनि जेता जोंनि रोमान स्क्रिप्ट अबनो बो सापर्ट खालाया एबं पाশাপাশি जों ताइबो खोनाखा जे ताबो एडिशनल आपग्रेड खालायो जे टेरिटरियल काउन्सिल खालायना नाय दंमानि अ जागाव त्रिपुरालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल थेफाना नाय थानायबो बो केबेङे साबो अब त्रिपुरालेण्ड ताथेफादि अब सेन्टिमेन्टनि आशय বিষয় ताबो जदि ओंखायके त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल नाय अबरो खुब वानामा सिंसाकक कारण ब नाया बन बोखाबाय जे त्रिपुरालेण्ड अंथं अब त्रिपुरालेण्डनि बुमुंबाय चिनि कसं जे सिखला दंनायरो जे चिनि त्रिपुरा सानि लुकुरंनो ब फेम लगै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट पावर ब यूज खायथानानि बसे बिनि 100% वानसो मुंने आं खाजंगता करबो करं हायनि बागै जों जारा त्रिपुरालेण्ड हामजागनाय जारा जों दिनै यट दंनाय जत आईडब्लिउएफटी जत एलेट अर्गानाइजेशन जों सঠিক लामानो जों मातलांनाय जोंनि मिनिस्टार अब जोंनि कटरिया एमएलए कटरिया मिनिस्टार अब 5 বছর बागै अब थांनाय फैनाय किन्तु जोंनि सबसे कटरंखानो जे जोंनि कायसानो नाहारमों जे आर्टिकल 2 and 3 अनुযায়ী त्रिपुरालेण्ड जे डिमान्ड सानि फैमानि अबनो जेकुनो प्रकारे डेमोक्रेसी वेव जों अबनो सक्सेस खालायनानै अवश्य कटर नि जों मावान सुनाय दा करबो करो हायनि बागै दिनै आं अडियो मेसेज नि बिसिंते जत लुकुरंनो आं कबंना मोजोङो कयना मोजोङो सानानि मोजोङो फायदि जों त्रिपुरालेण्ड नि बागै दाबुक जेता जों कटाल जे चंजाक चिनि डायनामिक जे पार्टीनि प्रेसिडेंट मेबर कुमार जमाइता बिनि याक्तिखेनो थिनांनि जेता चिनि सुखथायनि एक्जिस्टेन्ट लामानो जों सामुं तांमानि बिसिंते सक्सेस खालायनाय ताइबो जों चिनि मुभमेन्ट्स राव जों खालायनाय अबहने जों जतनो आगौ फायदि आं कबगो तामो हिमानले चिनि कायसानो लामा अ त्रिपुरालेण्ड सारा ताइ चिनि बुकुंबारा राव जों सेफगार्ड अंलिया हायनि बागैनो जों त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड जों मा खालायो ताबुनोखा जारा जे निने रां फैसानो हामजागनाय पलिटिकल पावारनो हामजानाय ब्राव दिनै हायनो हाय जे बीजेपी पार्टी ब गठनतंत्र मुताबिक ब त्रिपुरालेण्ड सापुत चेख्लाया ने जुनो बेंगायै दंनाय जुनो खुक्तै मुसु दंनाय सेलें दंनाय ब बायसा हायनो हाय दिनैयो एलेन्स थानानि कक सामानि अब चिनि कपाल हायमानि कक अब जों दिनै बिरमान अंनाय अब 100% जों वानसै नाखायखानो सराय सिरायंगो हायनो बागै जत्त लुकुरक फायदि जों थांसानि बिसिंते फाइनायनि सालो ताइबो चिनि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट न ताइबो जों राइज खालायनायनि बागै जतनो आगौ फायदि हिनै आं दिनै एज ए सिनियर पार्टी आईपीएफटी नि सेन्ट्रेल एक्जिक्यूटिव कमिटी नि दिनै भाइस प्रेसिडेंट आं जीवन जरि आं जतनो कबगो जों साबो गुबै साबो ताताल सामुं तांमानि बिसिंते न जों सराय सराय मा खालायनाय दाबुक जे आईपीएफटी पार्टी नि जे प्रेसिडेंट नि पोस्ट न तयै जे बुडुक सथिंलाय दंमानि अब एक्चुअली वानसगै नायखा इनके सम्पूर्ण भाबे एनसि देबरमा ब इलिगेल सामुं खालाय दं होने आं खाचंगो कारण ब ताबुक बिनि बयस अबारंखा हाई परे फसेताय बरकनो तांनानि सुजुग रिया बनो थैयासाक लाइफ टाइम अचिभमेन्ट प्रेसिडेंट सामुं ताङै थांनाय ब पावार यूज खालाय थानाय ब हाइके वानसक माने अब चिन बागै खुबै कपाल बिरमान इने आं खाचंगो कारण अ त्रिपुरालेण्ड सक्सेस खालायना थांखायके जे डायनामिक
je educated je juan borok all Tripura sabrumtu ni ধর্মনগর পর্যন্ত থাঙ্গै जों chini borok no ma sanai ma bujoknai taibo जों Tipraland ni bagui kotor jobabom tigi khlaiman এবং দিল্লি রাও থাঙ্গै সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট no bai ke जों chini Tipraland manan bagui जों raskhlainai abo wansona nai khankhe dynamic leader no chini khubui দরকার কারণ bo tini obare songkha achona bachanan bagui se kaisa kaini borok rom yakhe achok bacha maya jodi ong tongkha hinkhe phainai 2023 ni je assembly election tomung o jagao chu MLA যদি গঠনতন্ত্র কিংবা পলিটিক্যাল ওয়ে যদি চুং ফাইট খাই থাকা ইনকে খরক বুসুক নব তিনি ফাইট খাইয়ে জিতে রেতু মাননাই আবো জরা নকক সানাই তা করব করো হাইনি বাগৈ চুং যত ওয়ানসনা নাংনাই IPFT পার্টি ন 2009 ni হইতে जों ख्लाय फैयो आं नखा कत बरक NC देबरमा न चाजायांगै NC देबरमा बाय फेलायै তিনি ডিভাইড বদল বদল খাই থাকমানি আবানি এক্সপিরিয়েন্স একজন তিনি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এক সময় जों একলগে তংমানি যেমন সার বুদ্ধ অগুর দেববর্মা বিনয় দেববর্মা ব্রবতিনি NC দেববর্মা বাই খাপেলা यांगुই বসাইসিং না একা একশননি পাওয়ার ইউজ খাই তমান বাগৈ ব্রব কাগৈ মাথাংখা যেমন যিনি বরং নাং রাজেশ্বর দেববর্মা নক্ষত্র জমাতিয়া রানা কিশোর রিয়াং এরপরে রমণী রিয়াং অমতে গিলামা লিডার্স রক তিনি IPFT ni NC দেববর্মা প্রেসিডেন্ট bo tongmani jagao tongmayangoi brokagoi mathangkha jemon ang nokha jemon TSP jini borong nan Chittoranjan Debormani bodol brobu salsa IPFT party tongmani bobu kagoi mathangkha jemon Patal Konna IWF ni tongmani bobu kagoi mathangkha David Mura Singh Boyar Jomaita omdek onek jon leader NC Debormani presidency wo tongoi phano tini khape yangmani bo house ni kongno khana yangmani bodol ni kongno mani yangmani karono tini kagai alada alada bodol brok khlai ma thangmani ang sotto babe ang nogoi tongo ek somoyo NC Deborma laithane 2018 sekango ek logeno general LC joto jaga alone 56 assembly contest khlaina hinei kau karak karak samani 100 শেষ মেসকে মাত্র 9টা সিট বাই bo LNC gose khibio जों साका पुरो कलकाता एयारपोर्ट बो जों साका कम से कम 13टा 14टा सीट मायां खांके जों LNC खलाया हिंसा माने किन्तु बो दल नि कक जे कमिटी नि कक न किसु फनो बो खुनजुगो कानया अबनो सत्य प्रमाण अजरा चुंगताइ बु साका जदि IPFT सिंगल जदि 9टा सीट बाय LNC खांके लगेवा INPT असमय बिजिरांख संनि दल INPT तंख INPT नबु 4टा सीट Rewoi total 13टा si noi phono chung IPFT jini BJP INPT 3टा bodolo chung alliance khlalaina himani kentu NC Deborma apur bommaneya bosao INPT no nawo jodi alliance khlana thangkhainke ang kuno din alliance hongya amte hin sawoi shesh meso 10টা hin salaimani 9টা baino bo final go seboi tini alliance hongoi pheka o jorao kintu হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাদা কাগজ গুয়াহাটিনি যে তাজ হোটেল 5-star হোটেল ছয়মানি চুংনগো ও জরা কিন্তু Tipraland ni bagoi kok khuksapono soijak kore tini ang challenge khayabono sanamo chungo jodi Tipraland ni bagoi 2018 election ni sikango jodi BJP bai state BJP এবং central BJP bai tomung tini o Tipraland ni issue no toyo jodi kono memorandum understanding ba kono tini kaisa agreement jodi খাইজা তংখাইকে bo NC Deborma boni সাহস তংখাইকে 12.5 লক্ষ Tiprasani biskango o pepas no phonok nangtho ang tini serai serai ke masao o dino kentu Tipraland ni kognotoi kaitcha phono kokti saya apuro chunglogeo tongo jemo Ononto Deborma senior vice president bobu tongo yor ni duijona Atisha ni duijona IWF tin duijona ebong chung AGS tini general secretary tongo chung 3 bar wag out khaika oro dini Guwahati ni 5-star ni de Taj hotel ni hoite obasik chung 9টা seat bai chung alliance khlaiawoi 14টা jora phono chung mayangke alliance khlaia tonglaina hingmani kentu NC Deborma puruta mosa joto ni biskango
তিনিও যদি এলেস yang খানকে আং বিথি চাষে থৈনাই হিনাই 3টা 3.5টা জরাওকে IPFT ni প্রেসিডেন্ট NC দেববর্মা খুদ এবং বিপ্লব দেব বিজেপি নাফোরো স্টেট প্রেসিডেন্ট ববাই সাদা কাগজ আফোরো কাইসা সাইন খাইখা আবো সাদা কাগজ হইনাই খানো আফোরো নেদানি চেয়ারম্যান হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তাবুনি যে আসামনি চিফ মিনিস্টার বনো সাদা কাগজ সৈখা গেতাই কাইসা সিট 10টান বাগै সালাইনাই বরকে আফোরো বিজেপি ni যে প্রেসিডেন্ট অমিত শাহানো সুঙ্গইছে তাই কাইসা সিট जोंहा पुरो कनफार्म खायनाय हिनै साजांमारो जोंनगो शेष मेसो 9टा सिट बायनो तिनि कनफार्म खायफेका ओ जराव टिप्रालेननि इस्यु नतयै कायसा माने लिखित खालायनानै हिनै যখন ইয়ট IPFT नि कचाम जे प्रेसिडेंट चिनि ताबुकनि जे मेबार सारनि जे IPFT पार्टीनि जेनारेल सेक्रेटारि जे धनन्जय त्रिपुरा ब कक्तै सामानो आपुरे हेमন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে ধনঞ্জয়ন মানে থামসি টংখা বুনানি পর্যন্ত নাইখা হাই খাইয়েছে তুমপারা গায়া কनै তিনি जों मोखां কসমকে কিফিলাইমা ফैयो অ জরাও কিন্তু যে সময় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তুমপারা তিনফগো NC দেববর্মা একজন IPFT পার্টিনি প্রেসিডেন্ট নঙ্গই ফনো কুকসা ফনব পেরিয়া কারণ চিনি তাবুনি GS জননীতিপ্রা শাখা जों কম সিট বাই जों এলায়েন্স খাইয়া এবং যেটা কক সামানি আবো বাইরিতা নারুকনাই হিং সামানি নসে বজলে জাগৈ তিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরানো বুনা হিনি পর্যন্ত বুচা খাবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমসুক জরাখै जोंनो আফুরলা চিমুং রিজাংমানি পরে ফসে NC দেববর্মা কক থাইসা ফনো সায়া তাকুরো বুকুরো অবন বগনো খুবই চিনি ওয়ানসৌনানি জরা ফাই দंगो आं सावो खाता थैबायदि टिप्रालेन डिमान्ड जों सालसा अब इमांनो मुख थांमा ख्लायनाय अबसारा ताइ चिनि कोनो एक्जिस्टेन्टनि लामा क्रेखा हाइनि बागैनो ताबुक जेता चिनि 2-3 तारिख एप्रिल 2022 जे जों गठनतन्त्र मुताबिक राज्य सम्मेलन ख्लायमानि बिसिंतै MCC नि बिसिंतै बुट इमानि बिसिंतै जे जों कताल प्रेसिडेंट जेता जों चौमांखा चिनि ब्रह्म नांसार मेबार कुमार जमाइत्यानो बनताइबो जों जत सापर्ट ख्लायमा थानाय बनो चुबायमा थानाय ताइबो टिप्रालेनि चिनि मुभमेन्ट ग्राखे जों सामुंताङै थानान बागै जत्त चिनि IPFT नि यट IPFT आतिसा टिप्रा फानग्रा बदल IWFT TNA जत एलाइड अर्गेनाइजेशन तंनाय जेता चिनि सिनियर जेता पार्टी IPFT नि तंनाय चिनि CAC नि लिडार्स रक चिनि GS रक এবং তিনি सेंट्रल एडवाइजर कमिटी नि चिनि ब्रह्मनां जत आदंस रकनो जत थांसा खलायै सामुंताङै सक्सेस खलायनानै हिनै आं दिनै अडियो मेसेजनि बिसिंते जत खनाय दनाय चिनि टिप्रानि बुकुंबारा 19 दफा 13.5 लक्ष टिप्रा सरकनो आं अबनो कबौना मुचुंगो जत फायदि जों याप्रि थांसा सेलायनाय चिनि मुभमेन्ट जों खराखै खलायै चिनि जेनारेशन एक्जिस्टिनि बागै अ टिप्रालेनि सामुनो जों सक्सेस खलायतलानाय हिनै जतनो हाय तिनेन खाफांना हामजामुं ताइ टिप्रालेनि जबानि चिबाया फारै अ किसिसा अडियो मेसेजनि बिसिंते कक सामानि अ नमो थांखा IPFT लंले टिप्रालेन लंले मेबार कुमार जमाइत्या सार लंले जतनो हामबाय खुलुमबायखा जतनो फंकाहाम आं जीवन जुरियां IPFT पार्टीनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि सिनियर भाइस प्रेसिडेंट आं दिनै लुकुरावनो कक थाइसा सानानै दङ जे ताबुक बर्तमानो पार्टी IPFT नि जे पलिटिकल जे सिचुएशन चले दंमानि अबनति न कक थाइसा सानानै हिनै आं दिनै मानसगो